এসো কোরআনের আঙিনায়, এসো শান্তির মোহনা। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়া জাআলায যুলুমাতি ওয়ান নূর সুম্মাল লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম ইয়া'দিলুন। হুয়াল্লাযী খালাকাকুম মিন তিনিন সুম্মা قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العظيم. ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে আসা বেল আইকনটি অন করে রাখুন
পরবর্তী নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।